Parcours du français, 6e année primaire, l'unité didactique numéro 6. Je consolide mes acquis. Donc aujourd'hui, nous avons une consolidation et évaluation de l'orthographe numéro 2. Nous avons déjà vu dans la semaine numéro 1, nous avons vu une consolidation de l'orthographe. Aujourd'hui, nous avons la deuxième évaluation et la deuxième consolidation. Donc on passe à la page 184. Le premier exercice, je souligne le mot invariable. Donc, bien sûr, le mot invariable, c'est un mot qui ne change pas, qui ne s'accorde pas, qui, bien sûr, il n'a ni nom, ni nombre, ni genre, ni... Donc voilà comment... Donc, il faut savoir que le mot invariable ne change pas suivant dans une phrase. Donc, le mot invariable fait les quatre, هو vert. Donc, on va souligner, donc, c'est pas grave, vert c'est la couleur, vert le كأس, vert c'est الدودة. Donc, prêt, prête, prêt. إذن هذه c'est le féminin ديال هذه وهذه. Donc, eux, c'est-à-dire il est variable. Donc, هذا هو le mot invariable. Pro, pour هو le mot invariable. Donc pour دائما كنلقاوها pour ما عمرنا لقيناها variable. sûrement هذه يمكننا نفاريوها غنقولوا sûrement. هذه ديجا عندها او هذه فوالا حتى هذه. دونك هذه هي le mot invariable في هاد لي مو. Donc on passe à l'exercice numéro 2. Je barre le mot qui ne convient pas. Donc هنايا غادي نديرو l'accord. Donc le premier le واش غناخدو هادي ولا هادي بيسك هنا arrivé عندنا واحد سكيفي عندنا واحد اون فا شوازير هذا. دونك اون فا باري هذا. دونك هذا خطأ لأن هذا سني با ني با اون بلوريال. prend la meilleure place. عندنا la meilleure خصنا نزيدو اس وبالتالي نزيدو او باردون ديال الفيمينان. دونك هذا هو le mot qu'on va barrer. Il se promène dans ce beau jardin. إذن عندنا صوبو واحد ما عندناش بزاف وبالتالي لو كانت عندنا صيبو غناخدو هذا ولكن عندنا ان سول جاردان دونك غادي نباريو هادي. nous dressons notre كتعبر على وحده. حنايا اللي بزاف ولكن لا طونط الخيمه وحده سكيفي ماشي بزاف د الخيمات. دونك لو كانت نو طونط هنا غادي ناخدو بزاف ولكن هذه كتعني وحده حنا اللي كيعود علينا الضمير بزاف بينا. دونك ils ont passé de belles vacances de belles vacances. donc voilà حيت عندنا اس دونك les vacances on va barrer le masculin, le singulier pardon. j'entoure le verbe écrit correctement. donc bien sûr avec vous دائما كنلقاو او زد. دونك لو فيرب doit être conjugué ما خصوش يكون في l'infinitif. donc vous plantez des arbres. il nettoie il avec s. donc la terminaison ديال la troisième personne du pluriel هي ent. donc هذه ماشي هي التصريف الصحيح ديال الفيرب. tu reviens دائما tu معها s. t ما كتكونش مع tu كتكون مع il. donc ce qui fait هذه هي la terminaison ديال le présent. ils embellissent عندنا هنا اس c'est-à-dire la troisième personne du pluriel c'est-à-dire خصنا l'accord يكون فيه ent. donc هذه هي اللي غلط. Voilà, on passe à l'exercice numéro 4. Je souligne les adjectifs qualificatifs correctement orthographiés. إذن les endroits هاد endroit خصنا نشوفوا هاد endroit. إذن هنا غادي ناخدو الصحيح نسطرو تحت منه. donc les endroits كنقولوا un endroit. donc هنا الصحيحة هي هذه لأن هذا il est masculin بلوريال بجوجهم بلوريال ولكن هذه ماسكولين هذه فيمينان سكيفي هذه هي اللي صحيحه. دونك هذه هي اللي غادي نسطرو تحت منها. سون دونجرو الضمير مازال كيعود على لي زوندغوا كنقولوا ان اندغوا ستا ماسكولين. دونك اون فا شوازير هذه كتعود على الفيمينان. دونك لو جوست هي هذه. لي هو
montagne les hautes كنقولوا une montagne إذا غناخدو une haute إذا خصنا او غاديش ناخدو حيت la montagne c'est un nom féminin sont belles belle ولا beau bien sûr كنقولوا une montagne donc صحيحة غتكون belle لأن montagne c'est هاد les adjectifs كيكاليفيو هاد لو مو هاد الكلمة هادي حيت هادي féminin pluriel إذا غناخدو belle وما غاديش ناخدو beau dans ces jardins كنقولوا un jardin donc un jardin masculin au pluriel masculin pluriel donc غناخدو l'adjectif اللي فيها الماسكولين pluriel هي هادي féminin singulier. Il y a de jolies fleurs le mot qu'on qualifie هو هذا إذا une fleur كنقولوا إذا غناخدو jolie avec es pluriel حيت هادي féminin pluriel. On doit garder les plages propres les plages كنقولوا une plage donc كاينه او ولكن خصنا اس ديال حيت هذا féminin pluriel donc هذه هي la bonne réponse. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la consolidation, l'évaluation de l'orthographe, unité didactique numéro 6, parcours du français 6e année primaire.